একজন অর্থশাস্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অর্থ সংকট থেকে নতুন অর্থ ব্যবস্থার পথে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করেছেন ডক্টর মনমোহন সিং তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে শুক্রবার ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডক্টর মনমোহন সিং এর বিনম্রতা, সৌম্যতা এবং বৌদ্ধিকতা সংসদীয় জীবনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেও এদিন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। অভাব এবং সংঘর্ষের উপরে উঠে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকার পাশাপাশি একজন সৎ, বিদ্বান, অর্থশাস্ত্রী এবং সংস্কারক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ডক্টর মনমোহন সিং। এক্ষেত্রে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করেছেন তিনি বলেও এদিন উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডক্টর মনমোহন সিং এর প্রয়াণে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলিও জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার সকালে নয়াদিল্লির মতিলাল নেহেরু মার্গে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে সেখানে পৌঁছান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডাও। গিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও। পরে সেখানে পৌঁছান রাহুল গান্ধী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তারা। রাজনৈতিক দূরত্ব ভুলে শুক্রবার সকাল থেকে ওই বাড়িতে একে একে জড়ো হন শাসক এবং বিরোধী দলের নেতৃত্ব। উল্লেখ করা যেতে পারে 92 বছর বয়সী মনমোহন সিং এর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাত 8টা নাগাদ দিল্লির এইমসে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 10 বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।